अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। लग ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि बज़ाहिर बड़ी कमज़ोर फुटिंग के ऊपर नज़र आती थी, एक दिन के अंदर ही ऐसा लगता है कि बहुत कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया की हद तक गेन करती हुई नज़र आ रही है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि खान साहब के दोनों साहबजादों के पाकिस्तान आने और एहतजाजी तहरीक, जिसका गुज़श्ता रोज़ बड़ा खुलकर ऐलान किया गया है, अब उसको एक मरतबा फिर मजबूत करने और उसमें नई जान डालने के लिए ख़ुद खान साहब की जो फैमिली है वो इसमें शरीक होने जा रही है। एक तरफ मरूसी सियासत की बहस चल पड़ी है, लेकिन दूसरी तरफ उन लोगों को भी चुप करवा दिया गया है जो कि पहले ये कहते आ रहे थे कि खान साहब की अपनी फैमिली आखिर उन तमाम तहरीकों का हिस्सा क्यों नहीं बनती, जब आवाम के जो नौजवानान हैं, जो अब आम लोग हैं, वो इस तहरीक में समटाइम्स ना सिर्फ ये कि ज़ख्मी भी होते हैं, मुतासर भी होते हैं और इस तहरीक की जो बागडोर है वो संभालते हैं। तो ऐसे मौक़ों के ऊपर खान साहब की अपनी फैमिली क्यों शामिल नहीं होती? मेरा ख्याल ये कि बहुत से नाक़िदीन को इस खबर के बाद खामोश रहना जो है वो उनकी पहली तरजीह होगी। लेकिन अब अगली डिबेट ये चल पड़ी है कि क्या वाकई हुकूमत इस तहरीक को कामयाब होने दे सकती है या फिर नहीं, क्योंकि ये तो वाज़ेह है कि अगर खान साहब के दोनों साहबजादे इस तहरीक का हिस्सा बन जाते हैं या इसमें शामिल हो जाते हैं तो फिर एक बड़ा नंबर PTI के कारकुनान का तमाम तरह आपसी इख्तलाफात को भुलाकर यकीनन उनकी सपोर्ट में बाहर ज़रूर निकलेगा। लेकिन किस हद तक हुकूमत इसको हज़म कर सकेगी या फिर नहीं, ये आने वाले चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएगा, क्योंकि बात सिर्फ की ही गई है लेकिन माहौल ऐसा बन गया है कि हुकूमत पहले ही दिफाई पोजीशन पर खड़ी होकर अपनी पोजीशन ना सिर्फ ये कि रेडी करके बल्कि बयानात की बौछार करती हुई भी नज़र आ रही है और बारहा ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी किस्म की डेस्टेबिलिटी गैर मुस्तहकम करने की स्टेट को कोशिश की गई तो फिर इनको भी जेल की सलाखों की तरफ लेके जाया जा सकता है, जिसके ऊपर इनकी वालदा जमायमा की तरफ से बड़ा वाज़ेह पैगाम आया है कि ये किसी भी जमहूरी रियासत में नहीं होता है। लेकिन ये एक ऐसा पंडोरा बॉक्स खुल गया है जिसके बाद जब तक ये तहरीक फाइनली अपने आखिरी स्टेज या आखिरी मोड में नहीं जाती है तब तक इस पर डिबेट होती रहेगी और ये वाज़ेह जब तक नहीं होता है कि आया वाकई ये दोनों साहबजादे खान साहब के पाकिस्तान आ सकेंगे या फिर नहीं, यकीनन इस हवाले से दोनों तरफ तज़ब्ज़ुब का जो आलम है वो ख़त्म नहीं होगा। PTI के हवाले से कितनी तैयारियां हैं और PTI इस पर कितनी पुरुमीद है, इसके ऊपर बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ़ हसन साहब। रऊफ़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले फरमाइएगा कि हम ये बहस चलती हुई देख रहे हैं हर जगह कि खान साहब के दोनों साहबजादों ने पाकिस्तान तशरीफ़ लाना है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो सिनेरियो बन रहा है, हुकूमत तो बज़ाहिर कह तो रही है लेकिन महसूस नहीं होता कि उनकी दिली ख्वाहिश है कि ऐसी किसी तहरीक में खान साहब के साहबजादे शामिल हों और उसमें जान डालने की कोशिश करें। थैंक यू सना, बहुत मेहरबानी। हुकूमत जो पलसेटे मार रही है वो मुझे कुछ समझ से मेरी बालतर है। आपको याद होगा कि नॉट टू लॉन्ग अगो वो कहते थे जी कि खान साहब पाकिस्तान की यूथ को बात करते हैं, उनको प्रोटेस्ट में धकेलते हैं, लेकिन अपने बेटों को उन्होंने लंदन छोड़ा हुआ है, उनको नहीं कॉल करते। ये बड़ा एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म का प्रोपेगेंडा हुआ करता था। अब जबकि खान साहब ने 2 साल तकरीबन गुजारने के बाद उन्होंने नहीं बल्कि उनके बेटों ने ये फैसला किया है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनके वालिद की रिलीज के लिए जो प्रोटेस्ट होने जा रहा है वो उसमें शरीक हो। तो ये अब इनको फिर ये समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से डील करें। अब वो जो एक ऑर्गेनाइज प्रोपेगेंडा था उसको इन्होंने रिवर्स कर दिया जी कि ये क्यों बुला रहे हैं और ये है और वो है और ये कि ये मतलब फैमिली ओलिगार्की जो है उसको एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, इस मुल्क की पॉलिटिकल हिस्ट्री में ऐसी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं जबकि असीर लीडरान की बेगमात ने, जब असीर लीडरान के बच्चों ने पॉलिटिक्स में ना होने के बावजूद, कुछ लोग उनमें से पॉलिटिक्स में थे लेकिन कुछ नहीं भी थे, तो उन्होंने मूवमेंट्स जो थी उनके खामंद या उनके वालदैन की रिलीज के लिए जो ऑर्गेनाइज की गई उसमें शिरकत की हुई है और इसको बड़ा पॉजिटिवली इस मुल्क में देखा गया हुआ है। बेनजीर की जो क़यादत थी या इवन कलसूम नवाज साहबा जब मैदान में उतरी तो इसको बड़ा पॉजिटिवली परस्यू किया गया, देखा गया था, समझा गया था। मुझे नहीं समझ आ रही कि हमारे लीडरान के पेट में दर्द क्यों हो रही है। अगर सुलेमान और कासिम जो है वो भी यहाँ आए और वो उस मूवमेंट में शिरकत करें जो कि उनके वालिद को एक बेगुनाह कैद, एक मतलब बगैर किसी जुर्म के जो कैद में है उससे आज़ाद कराने के लिए की जाए। हम्म, बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर तो वो किसी तरह आने में कामयाब हो जाते हैं, जमाइमा साहबा का आज भी एक ट्विटर के ऊपर जो पैगाम था वो चल रहा था कि एक तो बात नहीं करवाई जा रही है खान साहब से उनके साहबजादों की, और फिर अगर वो आते भी हैं तो उनको गिरफ़्तार करने की बात हो रही है। आपको लगता है कि वाकई ऐसा होगा कि अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो उनको किसी तौर तहरीक में पहुँचने नहीं दिया जाएगा? मतलब आपको लगता है कि इतने एक्सट्रीम मेजर के ऊपर जाएगी हुकूमत?
देखिए, राना सना की स्टेटमेंट मौजूद है, आपके सामने है भी। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी है, एक थोड़ी सी जरा काउच्ड किस्म की वो स्टेटमेंट है, लेकिन वो भी सामने है। राना सना साहब ने तो बिल्कुल ओपनली कह दिया जी कि वो आए तो गिरफ्तार किए जाएंगे और उसके बाद उनको बरतानवी हुकूमत ही आजाद करवाएगी, ये उन्होंने कल कहा, आपके सामने। तो इनकी इंटेंशंस के बारे में तो मुझे कभी कोई गुड अच्छी फीलिंग नहीं हुई। ये लोग, इन्होंने जो किया है इस वक्त मुल्क के साथ पिछले 3 साल में, वो आपके सामने है। उससे आप गेज कर सकती हैं कि मुल्क के बारे में या मुल्क के अवाम के बारे में या इंसानी हकूक के नाते या ह्यूमन फ्रीडम्स के नाते इनके ये बिल्कुल कुछ भी कंसीड नहीं करना चाहते हैं। और इस वक्त उनकी हुकूमत जो है वो सिर्फ खड़ी है एक ओलिगार्किक स्ट्रक्चर के ऊपर, जो कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक आज़ाद अदलिया को डिमोलिश करके और ज़्यादा ये फील करते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। तो अगर सुलेमान साहब ने और कासिम ने आना है तो वो तो आएंगे, उसके बाद जो हुकूमत करेगी, एंड आई एम श्योर कि आने से पहले वो तमाम जो पॉसिबिलिटीज एंड प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको कंसिडर करके ही उन्होंने फैसला किया होगा। तो जब वो आएंगे उसके बाद हुकूमत जो करेगी फिर उसके मुताबिक उसी हिसाब से डील किया जाएगा, किसने करना है, किसने आज़ाद कराना है, ये कैद कर सकते हैं कि नहीं कैद कर सकते, ये उनको पाकिस्तान में आने देंगे कि नहीं आने देंगे। ये तमाम वो सवालात हैं जो हमारे जहनों में मौजूद हैं, और जैसा कि हर सोचने वाले शख्स के जहन में मौजूद होंगे। बट वी विल हैव टू डील विद देम व्हेन वी कम टू दैट। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब ये थोड़ी सी इसकी वजाहत कीजिएगा कि बज़ाहिर जब अभी कुछ दिनों पहले कुछ असीरान ने जो पीटीआई के थे वो खुला ख़त लिखा और उन्होंने उसमें कहा कि मुज़ाकरात करने चाहिए और इसमें कोई हर्ज नहीं है और उनको भी शामिल किया जाए, तो इत्तलात ये थी कि खान साहब ने इस तासुर को रद्द किया और उन्होंने कहा कोई मुज़ाकरात अब नहीं होने, अब सीधा सीधा जो है वो तहरीक शुरू होगी और अब बातचीत होगी तो अब सड़कों पर होगी। एक तो इसकी वजाहत कीजिएगा कि ये खान साहब ने उसको वीटो क्यों कर दिया उस पूरे डिसीजन को, या वो जो एक सजेशन दिया गया था उन लोगों की तरफ से, क्या कोई ऑप्शन है बातचीत का? और अगर बातचीत करनी है सड़कों पर ही तो उससे पहले क्यों नहीं सर कर ली जाती? सना, हम कब से बातचीत के बारे में कोशिश कर रहे हैं। हमने इनके साथ एंगेजमेंट भी की, हमने एंगेजमेंट करने की कोशिश भी की। मेरे जैसे लोग टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आके बार बार मुज़ाकरात की को प्लीड करते रहे, कहते रहे कि पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत होनी चाहिए। बल्कि हमने ये जो हुकूमत है इसके साथ भी एंगेज किया, लेकिन रियलाइज किया हमने कुछ देर के बाद कि इनके पास तो कुछ भी नहीं है, और खान साहब की मुलाकात भी वो अरेंज नहीं करवा सके थे तकरीबन 7 दिनों में। तो हम लोग मुज़ाकरात के लिए हमेशा ओपन रहे हैं और कोशिश करते रहे। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर रिस्पांस ना हो तो ताली तो दोनों हाथों से बजती है ना, टेक्स टू टू क्लैप। और अगर 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 रिस्पांस नहीं था तो फिर उसके बाद हमारे पास सियासी जमात होने के नाते क्या ऑप्शन रह जाता है। पार्लियामेंट में देख लिया हमने, जो करते हैं ये कोई बात नहीं सुनाई देती और सुनते हमारी। अदलिया को डिमोलिश कर चुके हुए हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद। पाकिस्तान में अदलिया नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। आइन और कानून तबाह बर्बाद कर चुके हुए हैं, इंसानियत और इखलाकियात का जनाजा उठ चुका हुआ है इस मुल्क से। तो एक सियासी जमात की सर्वाइवल के लिए क्या चीज रह जाती है, क्या ऑप्शन रह जाता है? वो सिर्फ और सिर्फ एक पुरअमन अवामी एहतजाज रह जाता है। लेकिन मैं स्ट्रांगली फील करता हूं कि इसके बावजूद कि इस अवामी एहतजाज के बारे में ऐलान किया गया है, अगर जो दूसरी पार्टी है वो मुज़ाकरात के लिए सीरियस होगी तो मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। ये हर चीज में चेंज आ सकती है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे द प्रेफर्ड चॉइस वुड ऑलवेज बी मुज़ाकरात। और जो प्लान्स हैं सियासी जमातों के वो भी चेंज हो सकते हैं। लेकिन पहले मुज़ाकरात के बारे में एक पॉजिटिव इंडिया तो आए ना कि जी मुज़ाकरात शुरू किए जा रहे हैं, मुज़ाकरात के बारे में एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाए, बैठा जाए, शुरू की जाए बात। तो ये सब कुछ बदला जा सकता है। लेकिन इस वक्त जिस नहज के ऊपर हम खड़े हैं, पीटीआई खड़ी है, हमारे पास सवाए पुरअमन अवामी एहतजाज के कोई और ऑप्शन बचा नहीं है, जिसका ऐलान अब खान साहब ने किया है। और लाजमी बात है कि उसकी तैयारियां हो रही हैं और वो लॉन्च किया जाएगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपसे बहुत से पेचीदा मसाइल है, मैं चाहूँगी क्योंकि आपसे उस पर हम फर्दर बात कर लें। अब एक तरफ देख रहे हैं हम एहतजाजी तहरीक शुरू होने की बात हो रही है, तो मेरा ख्याल है कि जो बुनियादी फोकस होता है वो हमेशा खैबर पख्तूनख्वा में होता है। आप क्या समझते हैं कि गंडापुर साहब, अभी कुछ दिनों पहले ही ये खबरें आ रही थी कि गंडापुर साहब की जो हुकूमत है उसको कमज़ोर करने की कोई साजिश हो रही है, गवर्नर राज की बात हो रही है। आपके ख्याल में ऐसी स्पेकुलेशंस क्या वाकई दुरुस्त थी, और अगर दुरुस्त नहीं थी इनका असर कितना तहरीक के ऊपर पड़ सकता है, क्योंकि एक बड़ा नंबर आपका खैबर पख्तूनख्वा से निकलता था कारकुनान का?
देखिए गंडापुर साहब की हुकूमत, हमारी केपी में हुकूमत को ये पहले दिन से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। ये गवर्नर जो वहाँ अपॉइंट किए हुए हैं और बहुत से कारिंदे इनके जो हैं वो हर किस्म का रखना डालने की कोशिश करते रहे हैं, अब भी कर रहे हैं। वो सैफरॉन की मीटिंग जो उन्होंने की है, जो कि जो सूबाई हकूक हैं उनके ऊपर डाका डालने के मुतरादिफ है। इसके अलावा और भी इन्होंने बहुत सारे इकदाम किए, इनकी स्टेटमेंट्स आपके सामने है। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले दिन से कर रहे हैं। अब ये इन्होंने हमारा जो रिजर्व सीटें हैं वो भी चोरी की हैं, तो लाजमी बात है इनकी जो अपनी स्ट्रेंथ है वो स्वेल कर गई है, वो बड़ी है, तो ये और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गए। तो ये करेंगे, लाजमी बात है, हर किस्म का गलत काम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारी हुकूमत मजबूत है और वो बिल्कुल इट इज वेल इंट्रेंच्ड, और इसको हटाना जो है इनके पास का रोक नहीं है, अनलेस ऑफ कोर्स ये कोई गैर आईनी गैर कानूनी काम करे, जो इनसे बैद भी नहीं है। फ्रैंकली हम इनसे कोई अच्छी उम्मीद नहीं लगा के बैठे हुए। रहा ये सवाल कि क्या इसका तहरीक के ऊपर कोई असर होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो इन्होंने किया है उससे आवाम का जो गैज़ो गुस्सा है वो और ज्यादा बढ़ा हुआ है। और मेरा ख्याल है कि आप देखेंगे कि पहले से ज्यादा बड़ी तादाद में लोग इस अवामी तहरीक में शिरकत करेंगे, और खान साहब की आज़ादी के लिए जो हमारा जो प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर, आपके ख्याल में आप कह रहे हैं कि तहरीक तो चलें बढ़ाएंगे आगे और उसमें आवाम भी शिरकत करेंगे, तो ये जो ये एक थ्रेट महसूस हो रहा था, मैं इसकी थोड़ी सी मैं वजाहत चाहूँगी कि ये फिर थ्रेट गंडापुर साहब को क्यों महसूस हो रहा था कि उनकी हुकूमत गिरा दी जाएगी? वो फिर किसने गिरानी थी? मतलब हुकूमत तो कह रही थी कि हमने नहीं गिरानी, हमारी ऐसी इंटेंशंस नहीं है। आपको क्या लगता है कि कहीं और से कोई तीसरी कुव्वत इसमें इन्वॉल्व होना चाहती थी, या पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफी जो एक माइंडसेट था वो नहीं चाहता था गंडापुर साहब के रूल करने के जो फेज़ है पूरा उसको कंटिन्यू करवाना? देखिए पिछले 3 साल में जो ये तीनों हुकूमत, PDM-1, उसके बाद इंटरम हुकूमत, फिर PDM-2, इन्होंने जो काम किए हैं वो हमें देखिए, वो भी हम उम्मीद नहीं करते थे कि कोई एक जिस हुकूमत में रिज्म भर भी जमहूरियत की कदर होगी, वो इस किस्म के इक़दाम उठाने के बारे में सोच भी सकेगा, लेकिन उन्होंने वो तमाम कदम उठाए। इसलिए इनके कहने और करने में बहुत तजाद होता है, रहा है और अब भी है, तजाद है। इनको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। गंडापुर साहब की हुकूमत को बिल्कुल इन्होंने कमजोर करने की कोशिश की, और खासकर ये रिजर्व सीटों के जब नंबर्स इनके पास आए हैं तो ये समझ बैठे हैं कि जी शायद ये जब चाहे गिरा सकते हैं, तो वो करके देख लीजिए। हम बिल्कुल इससे अनजान नहीं है, इससे हम बाखबर बिल्कुल हैं और रहेंगे, और जो भी इकदाम हमें उठाने पड़े अपनी हुकूमत को बचाने के लिए वो हम बचाएंगे। लेकिन ये इनसे ये तवक्को नहीं की जा सकती कि ये कोई खैर का काम करेंगे, ये कोई अच्छा काम करेंगे। इनसे सिर्फ तवक्को गलत काम की जा सकती है, जो कि ये पिछले 3 साल से कर करके बार बार करके आज देखिए कि मुल्क में ना आईन रहा है, ना कानून रहा है, ना इखलाकियात है, ना इंसानियत है, कुछ भी नहीं रहा। सब कुछ इन्होंने बैरी कर दिए, दफन कर दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। रऊफ़ हसन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मेरे साथ मौजूद थे। यकीनन PTI की तैयारियां अपनी जगह, लेकिन अब देखना होगा कि आया खैबर पख्तूनख्वा में आपसी इख्तलाफात को मद्देनज़र रखते हुए और उन तमाम इख्तलाफात के बावजूद भी कितनी स्ट्रेंथ खास तौर पर कारकुनान की सूरत में PTI सड़कों पर लाने में कामयाब हो जाती है। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद हुकूमत की जवाबी हिकमत अमली क्या हो सकती है, इन तमाम खबरों के हवाले से उस पर उनका मौक़िफ़ लेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने जिक्र किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह बड़ी मजबूत भी कोशिश कर रही है अपने आप को करने की, और उसके साथ ख़ास तौर पर खान साहब के साहबजादों के आने की जब से बात चली है उसके बाद से अज़ाइम कुछ PTI के बड़े बुलंद भी नज़र आते हैं, लेकिन इसमें भी बड़ी अगर और मगर शामिल है, क्योंकि जिस तरीके से जमाइमा खान साहिबा ने ट्वीट किया एक्स के ऊपर, उन्होंने अपनी राय दी कि अगर बच्चों को बात नहीं करवाई जा रही है और उसके बाद जो सिनेरियो पूरा बन रहा है, लग ये रहा है कि हुकूमत कह तो रही है कि कोई मसला नहीं है, लेकिन साथ ही ये भी कह रही है कि अगर कानून को हाथ में लेने की कोशिश की गई तो फिर जेल की सलाखों को खोल दिया जाएगा। इन दोनों खान साहब के साहबजादों के लिए भी इस हवाले से एक प्रेशर तो मौजूद है, लेकिन ये भी ज़रा देखने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या मौजूद है। क्या वाकई इस एहतजाजी तहरीक को शुरू होने से पहले ही अपनी मौत आप मारने के लिए हुकूमत के पास कितने ऑप्शंस खुले हैं, ये उन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून के समा और साबिक वफाकी वजीर भी हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब मेरे साथ मौजूद है। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खुर्रम दस्तगीर साहब फरमाइएगा कि पिछले कुछ घंटों में बड़ी हाइप मिली इस खबर को भी कि खान साहब के दोनों साहबजादों ने
پاکستان آنا ہے، پھر اچانک یہ محسوس ہوا کہ شاید جمائمہ صاحبہ اس رائے سے متفق نہیں ہے اور ان کو سیف نہیں لگ رہا کہ پاکستان ان کو بھیجا جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان وہ آتے ہیں تو گورنمنٹ کا کیا ویسے ری ایکشن ہوگا آپ کے خیال میں؟ جی، گورنمنٹ کی ریئیکشن وہی ہوگا جو باقی غیر ملکی شہریوں کے آنے پر ہوتا ہے، اور اگر یہ غیر ملکی شہری جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست میں حصہ بھی لینا چاہتے ہیں تو جو قوانین کہتے ہیں اس کے مطابق ان کو مکمل اجازت ہوگی۔ اصل ایشو جو ہے ان کی آمد سے زیادہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ریکارڈ پر اب 9 مئی 2023 اور 26 نومبر 2024 موجود ہیں، تو لہٰذا ان کو اگر تو وہ پرامن احتجاج کرتے ہیں اور احتجاج کا کوئی بھی حصہ بنتا ہے تو ضرور احتجاج کریں، حکومت کو اس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن ایشو یہی ہے کہ غالباً جو ان کی والدہ ہیں دونوں بیٹوں کی، انہوں نے بھی پی ٹی آئی کے جلسے اور احتجاج کا انداز دیکھ کر ہی اس پر کوئی فکر مندی کا اظہار کیا ہوگا، کیونکہ پچھلی دفعہ جب انہوں نے احتجاج کیا تھا 26 نومبر کو، تو 5 رینجرز اور ایک جو پولیس مین ہے وہ شہید ہوئے تھے، پھر کچھ اور بھی کہتے ہیں کارکن شہید ہوئے تھے، تو گولیاں چلنے والے احتجاج میں تو ظاہر ہے وہ ان کی سیفٹی بھی ان کے سامنے ہوگی۔ یہ سب باتیں ان کے جو ہے وہ حکومت کے سامنے بھی ہیں، اور جو احتجاج کرنے والے ان کے بھی سامنے ہیں۔ تحریک انصاف کو اصل میں جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی جو یہ تشدد اور تصادم کی پالیسی تھی، جو سڑک کو گرم کرنے کی پالیسی تھی، اس سے وہ اپنے سیاسی مقاصد حاصل نہیں کر پائے، اور جو مذاکرات شروع ہوئے تھے اسے اٹھ کر جانے کی پالیسی بھی ان کے لیے کامیاب نہیں ہوئی۔ تو جو طریقہ کار ہے، ایک صوبے میں 12 سال سے ان کی حکومت ہے، تو سیاسی جمہوری اور پارلیمانی طریقہ اختیار کریں تو بہت اچھا ہوگا، اور وہ جو ہے اس پہ اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ بھی عوام کے سامنے رکھیں، اور ہر روز ان کے بہت سارے تحریک انصاف کے جو اراکین ہیں اور ممبران اسمبلی ہیں وہ ان تمام ٹیلی ویژن پروگرامز میں آ کر جو ہے حکومت پر تنقید کرتے ہیں، وہ جاری ہے اور جاری رہے گی۔ اچھا، ویسے آپ کی اپنی سر رائے کیا ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے احتجاج کیا جا رہا ہے، اس میں جو ان کے بچوں کو لانے کی بات کی جا رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ویسے تو پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج سے کوئی بہت زیادہ امیدیں نہیں لگائے ہوئے لوگ، کیونکہ پچھلی کئی مرتبہ میں ہم نے دیکھا ہے کہ کارکنان کو نکالنا بڑا مشکل ہو گیا تھا، لیکن اگر اس قسم کا کوئی شو کیا جائے جس میں خود ان کی اپنی فیملی کے لوگ بھی شامل ہوں، تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید پی ٹی آئی اس سے کچھ گین کر سکے گی، کوئی اسٹرینتھ باہر لا سکے گی لوگوں کی؟ جی، یہ تو تخمینہ یا تجزیہ انہوں نے کرنا ہے۔ حکومت کے سامنے جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ آئین پاکستان میں صرف احتجاج کا حق نہیں لکھا ہوا، ہر شہری کا پرامن طریقے سے اپنی زندگی، کاروبار، روزگار، صحت، تعلیم کے معاملات کو مکمل کرنے کا حق بھی اتنا ہی فائق ہے جتنا احتجاج کا۔ کیوں بعض کا کیوں لگتا ہے میڈیا پہ کہ احتجاج کے حق کے علاوہ اور کوئی حق نہیں ہے آئین میں، لیکن آئین میں وہ لوگ جو احتجاج نہیں کر رہے ان کے حقوق کہاں گئے، ان کی زندگیاں اور ان کا کاروبار روزگار کہاں گیا؟ تو لہٰذا حکومت نے دونوں چیزوں کو بیلنس کرنا ہے، اس کو بیلنس کو سامنے رکھ کر ہی دیکھیے وہ جو دونوں نوجوان حضرات ہیں، وہ میں پھر کہوں گا وہ غیر ملکی شہری ہیں۔ کیا ایسے قوانین ہیں جو غیر ملکی شہریوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ پاکستان کی سیاست میں براہ راست آ کر حصہ لیں؟ یہ مختلف جو ہے اس کے جہتیں ہیں جس پر حکومت ضرور غور کرے گی، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اگر احتجاج پرامن ہوتا ہے تو وہ احتجاج ہوگا۔ اچھا، اس حوالے سے آخری سوال کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو رانا ثناء اللہ صاحب جیسی شخصیات یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے لیے ہمیشہ نرم رویہ اختیار کیا گیا، نرم گوشہ رکھا گیا، لیکن دوسری طرف اگر ہم ان کی سابقہ اہلیہ کی گفتگو سنیں جو وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر کر رہی ہیں، اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ جو خان صاحب کے بیٹے ہیں ان سے ان کی بات بھی نہیں کروائی جا رہی، اور اگر وہ پاکستان آ کے اس چیز میں حصہ لیتے ہیں یا پاکستان بھی آتے ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ ان کے صاحبزادوں کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اب دونوں باتیں بالکل کنٹراسٹنگ ہیں، مطلب دونوں میں کوئی کنیکشن محسوس نہیں ہوتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کیوں چاہے گی اگر کوئی ایسا ڈی اسٹیبلٹی کا ایلیمنٹ نہ پیدا کیا جائے کسی بھی تحریک سے، تو پھر کیوں گورنمنٹ سر ان کو گرفتار کرے گی؟ اور آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ کیا ان کے بیٹوں سے ان کی بات چیت نہیں کروائی جا رہی ہوگی؟ جی دیکھیے، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ تحریک انصاف کا جو انداز ہے اور سوشل میڈیا پر ان کا جو ایک مکمل عبور ہے،
وہ ہم سب کو مجبور کرتا ہے کہ ہم ان کے اندرونی معاملات ڈسکس کریں، کوئی آئے گا نہیں آئے گا، کون کیا کہہ رہا ہے۔ دیکھیے حکومت کے سامنے دو یا تین چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ الحمدللہ بارکہ حق کی وجہ سے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے پاکستان کو ہندوستان کے اوپر، اس کی وجہ سے قوم میں ایک نیا اعتماد پیدا ہوا ہے پاکستان کے اوپر، یہ ایک حقیقت ہے۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ جو بہت بڑا ایک ایشو تھا اس حکومت کے آغاز میں، کہ اب اگرچہ اشیاء خوردنوش کی قیمتیں کم نہیں ہوئی لیکن اب وہ بڑھ بھی نہیں رہی، اوور آل جو پرائس سٹیبلٹی حاصل ہو گئی۔ اور اسی طرح پاکستان کا جو فورن ایکسچینج اکاؤنٹ ہے، جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے، اس میں بھی اب ایک مکمل استحکام ہے۔ تو یہ جو استحکام ہے یہ بڑا قیمتی ہے، یہ جو اعتماد ہے یہ بہت قیمتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ابھی جو بجٹ پاس ہوا اس کے اندر تحریک انصاف کوئی مزاحمت نہیں کر پائے حکومت کے سامنے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو جمہوری پارلیمانی روش ہے اس کو وہ کمزوری سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال یہ اپوزیشن جو ہے اس کا مطلب توڑ پھوڑ، آگ لگانا، بلوا کرنا، رینجرز کو شہید کرنا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہوگا تو پھر ہم کہیں گے کہ جی بڑی اچھی اپوزیشن ہو رہی ہے۔ لیکن اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ہمیں اس سیاسی استحکام کو قائم رکھنا ہے، معاشی استحکام کو قائم رکھنا ہے، جو بہت ایک محنت کے بعد شہباز شریف اور ان کی کابینہ نے حاصل کیا ہے۔ تو لہٰذا اس کو قائم رکھتے ہوئے دیکھیے احتجاج، جتنا میں نے کہا تنقید ہر روز ہو رہی ہے، ٹیلی ویژن پہ 8 8 گھنٹے تنقید ہو رہی ہے، لیکن تنقید کا ایک ضرور اس کی حدود اور قیود ہیں کہ آپ حکومتی پالیسیوں پہ ضرور تنقید کریں۔ آپ یہ کہیں گے جی انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 11 نہیں 9 ہونا چاہیے، 5 ہونا چاہیے، آپ تنقید کریں کہ جی حکومت کو تعلیم کے معاملے میں یہ چیز، لیکن یہ تنقید نہیں ہوتی۔ جو بھی تنقید ہوتی ہے وہ ذاتی ہوتی ہے، وہ بہت سارے کیسز میں غیر اخلاقی ہوتی ہے، مختلف جو حکومتی اراکین ہیں ان کے خاندانوں تک جایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ماحول خراب ہوتا ہے۔ تو اگر حکومت تو یہ پوری طرح اس پہ فوکسڈ ہے کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اسی میز پر بیٹھے ہیں جہاں سے پی ٹی آئی اٹھ کر گئی تھی، اور ہم چاہیں گے کہ جو اگر احتجاج ہو پرامن ہو تو وہ آگے بڑھے۔ اچھا، آپ یہ بھی فرمائیے گا، آپ خود بھی حکومت کا ہی حصہ ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو صدر زرداری صاحب کے حوالے سے پچھلے 2 3 دن سے مطلب ایسی افواہیں چل رہی تھیں کہ لوگ بھی پریشان تھے کہ ہو کیا رہا ہے، لیکن اس پہ ویسے پیپلز پارٹی نے بڑا کلیئر تو کیا ہے، لیکن یہ جو پورا ہوا بنائے رکھا گیا اتنے دنوں تک میڈیا میں بھی اور باقی پلیٹ فارمز پر بھی، یہ آخر اس کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ کبھی ان کی طبیعت کی ناسازی کی بات ہو رہی ہے، کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل وہ عہدہ لے لیں گے، کبھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو مسائل تھے وہ ایڈریس نہیں ہوئے اس لیے وہ ناراض ہو کر استعفیٰ دے رہے ہیں۔ یہ چل کیا رہا تھا آپ کے خیال میں سر؟ چل یہ رہا تھا جی کہ پاکستان کو بہت عرصے کے بعد بیک وقت معاشی اور سیاسی اور حکومتی استحکام حاصل ہوا ہے، اور وہ تمام قوتیں چاہے وہ اندرونی ہیں یا بیرونی اس استحکام کو ڈسٹرب کرنا چاہتی ہیں۔ وہ اس طرح کی غلط خبریں آپ کے سامنے ڈالتے رہیں گے، ہم انہیں ڈسکس کرتے رہیں گے۔ کچھ ہفتے پہلے آپ کو معلوم ہے بڑی خبر چلی تھی خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگ رہا ہے۔ کیا گورنر راج لگا؟ نہیں لگا۔ جنہوں نے وہ خبریں پھیلائی کیا ان کو پکڑا گیا؟ نہیں پکڑا گیا۔ تو لہذا یہ تو ایک افواہوں کا بازار 21ویں صدی میں، جب سوشل میڈیا پر افواہ پھیلانے کی کوئی سزا نہیں ہے، کوئی اس کی آپ کو اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ٹھہرایا جاتا، پھر اس طرح کی جب لوگوں کو یعنی یہ بھی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ ماحول جو ہے وہ اس میں اتنا استحکام آ گیا کہ ہم بور ہو گئے، یہ کیا ہو گیا بھائی؟ کچھ نہ کوئی تو مسالہ ہونا چاہیے، تو مسالہ پھیلانے کے لیے لوگ ڈال دیتے ہیں۔ تو یہاں اور یہ اس میں اس سارے پروسیس میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ سوشل میڈیا ایک خاص حصے کے لیے پیسے کمانے کا بھی ذریعہ ہے، اور وہ پیسے کمانا جو ہے وہ انہی افواہوں اور مسالے پر چلتا ہے۔ تو اگر وہ اچھی خبریں دینا شروع کر دیں گے کہ جی بالکل۔ پاکستان میں دیکھیں یو نو 8 مہینے سے قیمتیں نہیں بڑھی، تو لوگ کہیں گے یار یہ تو بڑا بورنگ، یہ کیسی گفتگو ہے۔ تو مسالے والی بات سے ڈالر بنتے ہیں، اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کسی رکتا نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہو گیا جھوٹ بولنے سے۔
بہت بہت شکریہ. میرے ساتھ خورم دستگیر خان صاحب موجود تھے, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما. اور بظاہر ان تمام ایشوز کو اگر مد نظر رکھا جائے تو گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں کنسسٹنٹ تو نظر آتی ہیں, لیکن دیر پا نتائج کے لیے شاید آنے والے کچھ وقت میں اور آنے والے کچھ مہینوں میں ہی یہ واضح ہو سکے گا کہ آیا حکومت کی پالیسیز درست سمت میں جا رہی تھیں یا پھر نہیں. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد رخ کریں گے لندن کا, کیونکہ وہاں پر یہ تیاری ہو رہی ہے کہ اگر تو پاکستان تحریک انصاف کی احتجاجی تحریک شروع ہوتی ہے, جیسے پروگرام کے آغاز میں بھی ہم نے ذکر کیا, تو کس حد تک اس کے لیے وہاں پر موجود پاکستانی اس تحریک کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے, اس پر ہم رائے لیں گے لندن سے ہی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حکومت جہاں ایک طرف معیشت کے حوالے سے بھرپور تیاریاں کر رہی ہے اور اس کے نتائج بھی دکھا رہی ہے, وہیں ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ یقیناً اپوزیشن کو بھی اب ہوش کے ناخن لینے پڑ رہے ہیں, کیونکہ اگر اسی طرح حکومت اپنے جو اچیومنٹس ہیں, جو مائل سٹونز ہیں, وہ حاصل کرتی نظر آئے گی تو پھر یقیناً اپوزیشن کے پاس بیچنے کے لیے اگلے انتخابات میں کیا رہ جائے گا. اور اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اسی لیے احتجاجی تحریک کو اب حتمی مرحلے میں داخل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ وہ احتجاجی تحریک ہے جس کا رمضان المبارک میں ذکر کیا گیا تھا اور محرم کے تقریباً مڈل میں آ کے اب نظر آ رہا ہے کہ واقعی اس احتجاجی تحریک کا فائنل مرحلہ آ چکا ہے, لیکن ابھی بھی یہ شروعات کے اس پوائنٹ پر کھڑی ہے جہاں پر پتہ نہیں چل رہا کہ آیا اس تحریک کو لیڈ کس نے کرنا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ لندن سے خان صاحب کے دونوں صاحبزادے اس تحریک کا حصہ بنیں گے, لیکن اب کس حد تک اس میں درستگی ہے اور کس حد تک خود ان کی والدہ اس حوالے سے کنونس ہیں پاکستان کے سیاسی جو سینیریو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہ آیا خان صاحب کے بیٹوں کو پاکستان بھیجنے کا رسک لینا چاہیں گی یا پھر نہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہو سکتا ہے. لندن میں کیا صورتحال ہے اس کے اوپر ذرا بات کرنا چاہیں گے. لندن سے ہی سینئر صحافی موجود ہیں اظہر جاوید, ان سے تھوڑا سا اس کی انسائٹ لیں گے. اظہر, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. اظہر, پہلے تو بتائیے گا کہ یہ جو خان صاحب کے صاحبزادوں کے آنے کی بات ہو رہی ہے تو اتنی اسپیکولیشنز تو بعد میں, لیکن پہلی سٹیج میں یہ فرمائیں کہ کیا ان کا آنا پریکٹیکلی آپ کو پاسبل بھی لگتا ہے اور کس طریقے سے آ سکیں گے, اس کا پروسیجر کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ ان کو غیر ملکی کہا جا رہا ہے یہاں مسلم لیگ نون کی طرف سے, تو غیر ملکیوں کے لیے تو ایک پراپر لیگل ایک ٹیکنیکل پروسیجر ہے, اس میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے اور کیا ٹیکنیکلٹیز اس میں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے جی، بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ غیر ملکی تو نہیں ہے وہ عمران خان صاحب کے صاحبزادے ہیں اور بائی برتھ پاکستانی ہیں، تو ان کو غیر ملکی تو نہیں کہا جا سکتا. لیکن اس میں ایک چیز آپ کو مد نظر رکھنی ہوگی کہ کیا ان کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے صرف، یا انہوں نے اپنا نیشنل آئی ڈی کارڈ فار اوورسیز پاکستانیز بنوا رکھا ہے، جسے ہم نائکوب کہتے ہیں. جیسے پاکستانیوں کے لیے آئی ڈی کارڈ ہے تو اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ نائکوب بنواتے ہیں. تو کیا ان کے پاس نائکوب ہے؟ اور اس میں پھر اگر ان کے پاس نائکوب ہے تو وہ ٹریول کر سکتے ہیں، وہ پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ پر اتر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہوگی. یہ آگے اور نہ ہی حکومت پاکستان میرے خیال ان کو داخلے کی اجازت سے منع کر سکتی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ کیا ان کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے، تو پھر ان کو ویزا اپلائی کرنا پڑے گا. ویزا کے لیے ان کو ویزا آج کل ہو چکا ہے، آن لائن ہو گیا ہوا ہے، اور آن لائن اپلائی کرتے ہیں اور آن لائن ہی آپ کو جواب آ جاتا ہے. اور 90% کیسز میں جو ویزا وہ گرانٹ ہو جاتا ہے ود ان 24 آورس، سم ٹائمس تو 1 گھنٹے میں بھی مل جاتا ہے. تو اب میری جو اطلاعات ہیں، دونوں کا نام جو ہے وہ اس وقت وہ اس لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے کہ اگر وہ برٹش ویزا اپلائی کریں تو وہ سسٹم میں فلیگ ہو جائے. تو اس کی جو اپلیکیشن ہے پھر وہ پراپر پروسیجر میں ڈال کے اس کی ڈیلیجنس کر کے پھر اس کے بعد پھر اس کا اختیار حکومت پاکستان کو ہوگا کہ وہ ویزا جاری کرتے ہیں یا نہیں. لیکن اس سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ آنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں، کیا ان سے اس حوالے سے پوری مشاورت ہو چکی ہے کہ نہیں. میری جو معلومات ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جمائمہ خان صاحبہ اس حق میں نہیں ہے کہ دونوں صاحبزادوں کو پاکستان بھیجا جائے، کیونکہ وہ خود پاکستانی سیاست کی جو بٹر ریالٹیز ہیں ان کا سامنا کر چکی ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو ان کے خلاف بھی پاکستان میں کیسز بنائے گئے تھے اور وہ پورے پاکستان کے اس سسٹم کو جانتی ہیں. اور اس سلسلے میں جو لیٹسٹ مجھے جو معلومات ملی ہیں وہ ان کو نہیں بھجوانا چاہتی. اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ عمران خان صاحب بھی نہیں چاہتے کہ ان کے صاحبزادے پاکستان آئیں، اور پاکستان آ کے جو اس وقت تحریک انصاف الزامات لگاتی ہے یا ان کا موقف ہے کہ اسٹیٹ مشینری ان کے خلاف یوز ہو رہی ہے،
तो वो भी नहीं चाहते कि इसमें, तो ये एक जो शोषा छोड़ा गया या एक ऑप्शन को कंसिडर किया गया अलीमा खानम साहिबा की तरफ से, तो उस पे कोई मुशावरत मुकम्मल नहीं हो चुकी थी। वो एक प्री जज डिसीजन था। लेकिन एक चीज वो करने जा रहे हैं जो मेरी मालूमात है, वो फुल ऑन जा रहे हैं मीडिया पे। यहाँ पे उनकी जो एक्टिविटी है वो बढ़ेगी। वो यहाँ पर उनके साहबजादे मुख्तलिफ फोरम्स पे जाएंगे। वो जाके अपने वालिद इमरान खान साहब के खिलाफ जो उनके बकौल ज्यादतियां हो रही हैं, जो एक ट्वीट भी आपने देखी होगी एक्स पे पोस्ट, वो पूरी यहाँ पर एक कंपेन चलाएंगे। फिर अमेरिका भी जाएंगे, अमेरिका जाके भी वो इस हवाले से बात करेंगे। और इसमें वो एक अब लीडिंग रोल बाहर रह के, बाहर बैठ के वो अदा करना चाहते हैं। और मेरा ख्याल है वो एक मौसर तरीका भी होगा। मुझे मेरा ख्याल मुझे है एक कि सवाल उनका की फोकस। मुझे एक सवाल की इजाज़त दें। ये आप फरमा रहे हैं कि ज़ुमैमा साहिबा ख़ुद भी नहीं चाहती हैं कि वो आएँ। वो तो बज़ाहिर उनके उस एक्सपर्ट जो उन्होंने लिखा उससे भी महसूस हो रहा था कि जी बात फ़ोन पर करवाई नहीं जा रही है, और अगर आने की बात करें तो गिरफ़्तार करने की बात हो रही है। ये तो एक एस्पेक्ट है। आपको ख़ुद वैसे क्या लगता है कि उनके बेटे इस पर क्या मतलब समझते हैं? क्योंकि फ़ोन पर पहले बात करते थे, अब वो भी नहीं हो पा रही। इस हवाले से कुछ पता चल सका है कि उनकी अपनी इंटेंशंस क्या हैं? वो अपने वालिद के लिए आने में कितने ज़्यादा मतलब जोश रखते हैं? और दूसरा ये कि अगर वो पाकिस्तान आए बगैर तहरीक के हवाले से अपने आप को मोबिलाइज़ करेंगे, तो आपको लगता है इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? उन्होंने कभी लंदन में या ओवरऑल पूरे यूके में कभी इस किस्म की कोई पॉलिटिकल गैदरिंग से कभी कोई खिताब किया हो, कहीं बात की हो, ऐसा कोई मिसाल आपने कोई देखी है? देखिए जी, जो उनके साहबजादे हैं, उनके बेटे हैं, उनके वालिद जेल में हैं, उनका दिल तो बिल्कुल करता है, जो मेरी मालूमात है, वो मिलना भी चाहते हैं, मिलने के लिए आना भी चाहते हैं। लेकिन वो जो इस मामले को पोलिटिसाइज कर दिया गया है, उसमें तहरीक से जोड़ दिया गया कि जी वो तहरीक की क़यादत करेंगे, उन चीज़ों ने डाउट पैदा कर दिए हैं। वो उस चीज़ को वो नहीं आगे लेके आना चाहते थे। वो आना चाहते थे, मिलना चाहते थे, और मिल के फिर वो वापस आ जाना चाहते थे। वो किसी सियासी जो अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। दूसरा, जहां तक आपने बात की, मेरा ख्याल है मैंने उनको कभी, मैं तकरीबन 20 साल हो गए हैं मुझे भी यहाँ पे लंदन में, और जो गैदरिंग है वो भी अटेंड करते हैं। मेरी उनसे मुलाकातें हुई हैं 2-3 दफ़ा, लेकिन वो ऐसे सर्कल्स में हुई हैं जो, या ऐसे इवेंट्स में हुई हैं जो सियासी नहीं थे। मतलब एक दफ़ा एक मेयर का इवेंट था, वहां पे हुई थी। इसी तरह एक दो जगह पे हुई। तो उनको कभी भी किसी भी जगह किसी सियासी हैसियत में उनको नहीं देखा गया। जुमैमा खान साहिबा ज़रूर एक दो दफ़ा तशरीफ़ लाई हैं, वो मुख्तलिफ इवेंट्स में। यहाँ पर डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक दफ़ा प्रोटेस्ट हुआ था, वो आई थी। लेकिन उनके साहबजादे टोटल नॉन पॉलिटिकल। उन्होंने कभी भी किसी पॉलिटिकल कैंपेन में हिस्सा नहीं लिया, और ना ही उनको हमने देखा है। जहाँ तक आप ये कह सकती हैं कि कैंपेन चलाने का बिल्कुल उनके पास सलाहियत है। दोनों पढ़े लिखे नौजवान हैं और इस सोसाइटी का एक हिस्सा है, इस सोसाइटी को समझते भी हैं, उनके पास कनेक्शन भी हैं। तो मेरी जो मालूमात हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड इसमें है कि वो बाहर रह के इस मामले को उछालें। लेकिन इसमें देखना ये होगा कि इस वक्त इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, वो भी पाकिस्तान के हवाले से कोई बात सुनने के लिए, मेरा तो ख्याल है, तैयार नहीं। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को लंच दे रहे हैं, उनके साथ बैठ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी क़यादत बेहतरीन है, तो वो जो माहौल था पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था ट्रंप साहब के आने से पहले, वो अब बिल्कुल नेगेटिविटी में बदल चुका है तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के लिए। मुझे ये भी अज़र बताएं कि आपके ख्याल में ख़ुद वहाँ यूके में कैसा परसेप्शन मौजूद है? ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बड़ी बात करते हैं। खान साहब ख़ुद भी बड़ा एक्टिव उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करते रहे हैं। और फिर एक बड़ा हल्का था जब नून लीग की कभी भी वहाँ पे इवेंट्स होते थे तो ये आपस में बड़े टफ टाइम एक दूसरे को देते थे। आपके ख्याल में वहाँ पर जो लोग कम्युनिटी मौजूद है वो किस हद तक सपोर्टिव है? अगर ऐसा कुछ होता है, वो जाने की कोशिश करते हैं, तो जो स्ट्रेंथ देनी है वो तो कारकुनान ने देनी है, वो स्ट्रेंथ आपको नज़र आ रही है क्या इस वक्त वहाँ? देखिए जी, पिछले 1 से 2 साल में जो तरीके इंसाफ की स्ट्रेंथ है उसमें कमी आई है। बिल्कुल पहले स्ट्रेंथ होती थी, लोग आते थे, जलसों में भी आते थे, मुजाहरों में भी आते थे। मैं अभी आपको लेटेस्ट बताता हूँ, मियां नवाज शरीफ यहाँ पे तकरीबन 3 हफ्ते यहाँ पर रह के गए, तो इस दफा इवन एक भी शख्स प्रोटेस्ट के लिए नहीं आया उनके घर के बाहर। जबकि पीछे हमने 4-5 साल देखा कि जब भी वो आते थे या कोई और आता था तो वो प्रोटेस्ट होते थे, लोग आते थे, चाहे 10 आए, 15 आए, 20 आए, 50 आए। तो वो इस दफा वो बिल्कुल ड्राई आउट हो चुकी है पॉलिटिकल कंपेन, जो नवाज शरीफ या इस सिस्टम के खिलाफ जो ये लोग कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा कि अभी फिर तहरीक इंसाफ के लोगों ने 3 अगस्त को यहाँ डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक
प्रोटेस्ट का ऐलान किया है। ये तहरीक इंसाफ लंदन के साबिक जो ऑफिस होल्डर्स हैं वो 3 अगस्त को कर रहे हैं। उसमें जुल्फी बुखारी साहब की भी तस्वीर मुझे नजर आई और वो बड़ा एक शो करने की तैयारी कर रहे हैं। और गाहे बगाए महीने 2 महीने बाद कोई ना कोई एक्टिविटी तहरीक इंसाफ की हमें नजर आती है, लेकिन उसमें वो शिद्दत नहीं है। जहां तक बात रही कि कासिम और सुलेमान के साथ वापस आने का, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई यहाँ से लोग इस हद तक उनके साथ चलें या उनके साथ वापस जाने की कोशिश करें। जा सकते हैं, बिल्कुल बड़े बड़े दीवाने मौजूद हैं इमरान खान साहब के जो जाना चाहते हैं, जाना भी चाहेंगे। जो लेकिन इस वक्त कोई ऐसी कंपेन नहीं बनी। हम नवाज शरीफ साहब जब 2007 में आए उस वक्त भी 2 महीने 3 महीने पहले से कंपेन बिल्ड होना शुरू हो चुकी थी। फिर उसके बाद वो 2018 में आए, उस वक्त भी वो तकरीबन 2 महीने, महीना डेढ़ 2 महीने पहले पूरी एक कंपेन बिल्ड होती थी लोगों को जाने के लिए, या एक्टिविटीज होती थी। फिर जब ये रिसेंटली दोबारा आए थे तो उस वक्त भी यही था। तो मुझे इस वक्त तक ऑन ग्राउंड तहरीक इंसाफ की कोई ऐसी एक्टिविटी नजर नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया। अजहर जावेद हमारे साथ मौजूद थे लंदन से और अपडेट कर रहे थे कि किस हद तक लंदन का सियासी माहौल अब मुख्तलिफ होता जा रहा है हर गुजरते दिन के साथ। जहां एक तरफ वहां पर पीटीआई के बड़े कारकुनान बड़े सपोर्टिव नज़र आते थे पीटीआई की गैदरिंग्स में। अब देखना होगा कि आया इस किस्म के सिनेरियो में वो कितना खान साहब की फैमिली का साथ देते हैं। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद हमने जिस तरह इकॉनमी का जिक्र किया था कि इकॉनमी के हवाले से बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी तरफ माइल करने के लिए कई इक़दाम उठा रहा है। इसमें से चीन भी एक बड़ा टारगेट है जहां पर भारी इन्वेस्टर्स की तादाद मौजूद है जो कि कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने की ख़्वाह है। लेकिन उनके लिए पाकिस्तानी हुकूमत ऑफ़र क्या करने जा रही है, इस हवाले से एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया गया है मुख्तलिफ बॉन्ड्स की सूरत में। असल में वो है क्या और उससे फ़वाइद कितने हासिल हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस हुकूमत के आने के बाद सबसे पहली तरजीह अगर दहशतगर्दी के अलावा किसी और चीज़ पर थी वो थी मईशत। और मईशत के बारे में जितने भी दावे किए जा रहे थे एक के बाद एक इस हुकूमत की तरफ से वफा करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें बहुत बड़ा हाथ वज़ीर ख़जाना के अलावा उस टीम का भी है जो कि उनके साथ मावनत कर रही है और उन तमाम इशूज़ को एजेंडा बेस्ड तरीके से हल करते हुए एक के बाद एक जो एक बड़ी अचीवमेंट है उसको अबूर कर रही है। इसी हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर रही जो गुज़िश्ता रोज़ हमने सोशल मीडिया पर भी गर्दिश करते हुए देखी थी और वो थी पाकिस्तान में पांडा बॉन्ड्स के इजरा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी और बहुत से लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सके थे कि आया ये किस तरीके से चलेगी, इसका क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है। तो यकीनन अगर तो लोग इससे फ़ायदा उठाना चाहेंगे जो एक बड़ा हिस्सा कारोबारी तबके के लिहाज से है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट का ये एफर्ट किस हद तक बेनिफिशियल हो सकता है स्पेशली कारोबारी सेक्टर के लिए। इसके ऊपर बात करने के लिए प्रोग्राम के मेरे साथ मौजूद हैं, हुकूमत की तरफ से रहनुमाई भी कर रहे हैं, ख़ास तौर पर वज़ारत ख़जाना के और मुशीर भी हैं बराए वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद है। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खुर्रम साहब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ज़रूर है लेकिन बहुत से लोगों को समझ शायद उस तरह नहीं आ सके कि आया पाकिस्तान ने ये जो पांडा बॉन्ड्स का इजरा किया है और इस हवाले से एक रोड शो भी किया गया है। इसमें वैसे तो इन्वेस्टर्स ने बड़ी इसमें मतलब दिलचस्पी भी ली लेकिन एक्चुअली इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं अगर आप हमें बता सकें और पाकिस्तान के लिए ये कितना बेनिफिशियल होता हुआ दिख रहा है आपको। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। सना, इसमें देखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है क्योंकि पाकिस्तान बहुत अरसे बाद ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स जो सरमायाकारी बाजार हैं दुनिया के उनमें जा रहा है और ख़ासकर चाइना के जो सरमायाकारी की जो मार्केट्स हैं यहाँ पे पाकिस्तान फर्स्ट टाइम जा रहा है। और ये दुनिया के सेकंड बड़ी मार्केट्स हैं, लार्जेस्ट मार्केट्स हैं, डीपेस्ट मार्केट्स हैं जहाँ पे बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बहुत बड़ी जो है वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं। चाइनीज़ मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये पहला ये इनिशिएटिव है पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो कि चाइनीज़ मार्केट को टैप कर रहा है कैपिटल मार्केट के थ्रू और बॉन्ड मार्केट को जो है वो टैप करेगा। तो एक बड़ी डेवलपमेंट है ऑफ कोर्स। और इसके साथ साथ आपने अभी सुना होगा कि दुबई इस्लामिक बैंक के साथ के इश्तराक के साथ और स्टैंडर्ड चार्ट के साथ मिल के पाकिस्तान ने $1 अरब और भी रेज किया है मिडल ईस्टर्न बैंक्स के थ्रू। ये दूसरी कैपिटल मार्केट की डेवलपमेंट है। उसमें तो जो है वो फ्लोज आ भी गए हैं और उसमें जो है आपने देखा होगा DIB की अपनी भी प्रेस रिलीज आई है इस पर।
تو دیکھیں پاکستان کا، اور اس میں میں آپ کو بتا دوں ڈی آئی بی کا جو ہم نے ڈی آئی بی کے تھرو ریز کیا ہے، ڈی آئی بی اور اسٹینڈرڈ چارٹ کے تھرو، اس میں کوئی 89% رفلی 90% تقریباً اسلامک جو ہے وہ پورشن ہے. اور یہ دیکھیں یہ بڑی ڈیولپمنٹ اس لیے ہے سنا کہ بہت عرصے بعد پاکستان گلوبل کیپٹل مارکیٹ کی طرف جا رہا ہے، جو کہ پچھلے 3-4 سال میں جو ہے وہ ڈرائی ہو گئی تھی پاکستان کے لیے. پاکستان کا رسک بہت بڑھ گیا تھا، آپ کو یاد ہے پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچا تھا. بالکل. اور اس کے بعد اب پاکستان ان مارکیٹس میں سے ہے جو سب سے زیادہ جنہوں نے یہ رسک کم کیا ہے، سب سے زیادہ اسٹیبل ہوئے ہیں، سب سے زیادہ بہتر ہوئے ہیں. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ڈیولپمنٹ بہت اچھی ہے، بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور آپ دیکھیں گی کہ یہ ایک پہلا قدم ہے. اس کے بعد سیریز آف یہ میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ سیریز آف انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اس طرح کے جو ہے وہ ایشو کریں گے، بانڈ اس طرح کی مارکیٹ کو ایکسیس کریں گے. اچھا خرم صاحب، معذرت ایک سوال اور بھی آپ سے کرنا چاہوں گی. تقریباً کہا جا رہا ہے کہ حجم اس کا تقریباً $300 ملین کے قریب ہوگا. یہ فرمائے گا کہ اس سے پہلے بھی کچھ بانڈز جو ہیں وہ ان کا اجرا گورنمنٹ کرتی رہی. ڈار صاحب جب وزیر خزانہ تھے اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہوتی تھی. یہ بانڈز ان پرانے ماضی کے بانڈ سے جو پاکستانی حکومت آفر کرتی تھی، ایک تو یہ کہ کتنے مختلف ہو سکتے ہیں، دوسرا یہ کہ کیا اگر یہ چین میں اس کو مطلب شروع کیا جا رہا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ چین کی طرف سے ایک بھاری انویسٹمنٹ کا جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ پاکستان میں شفٹ ہونے کی کتنی گنجائش موجود ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اس کا آؤٹ کم کتنا ہو سکے گا اور آنے والے کتنے سالوں میں ایکچولی اس کے فل ہم جو بینیفٹس ہیں وہ اٹھا سکیں گے؟ سنا آپ نے کوئی میرے خیال میں کچھ 10 سوال کیے ہیں. میں تفصیل سے چاہوں گی آپ اس کا جواب دیں. جی میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ دیکھیں یہ جو ہے نا یہ میڈیمز ہوتے ہیں، یہ اس طرح کی ایسے میڈیمز کریٹ کیے جاتے ہیں جس کے تھرو انویسٹر آتا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس طرح کے میڈیمز، اس طرح کی جو ہے وہ مواقع کیے جائیں جس میں کوئی انسٹرومنٹ ایشو کیا جائے اور اس کے اوپر انویسٹر انویسٹ کرے. تو یہ چائنیز جو انویسٹرز ہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ چائنیز مارکیٹ فرسٹ ٹائم کیا جا رہا ہے اپروچ اور ایکسیس کی جا رہی ہے. پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے ہم یو ایس اور یورپین مارکیٹس اور گلوبل مارکیٹس کو ہم کرتے رہے ہیں. آف کورس آپ نے صحیح کہا، ڈار صاحب جب تھے اس وقت جو ہے اچھے بڑے بانڈز کیے ہیں، ملٹی بلین ڈالر بانڈز کیے ہیں، اور یہ اس کی ایک کڑی سمجھ لیں آپ. لیکن اس میں دیکھیں کیا کیا چیزیں ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ چائنیز مارکیٹ میں فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں. سیکنڈلی یہ کہ جو ہے بہت عرصے بعد اب جا رہے ہیں کیپٹل مارکیٹس کی طرف. تیسرا یہ کہ ایک اچھا کمپیٹیو ریٹ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہوگا. چوتھا یہ کہ ہم یہ شروعات کر رہے ہیں، ٹیسٹنگ ہے ہماری. $200 ملین سے اسٹارٹ کر رہے ہیں. $200 ملین جو ہے وہ ہمارا ٹارگٹ ہے. اب اس کے اوپر جو ہے وہ 300 آتا ہے، 500 آتا ہے، $1 بلین آتا ہے، وہ پھر اس وقت دیکھا جائے گا کتنی ڈیمانڈ ہوگی. لیکن ابھی تک کی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ غیر رسمی جو ہے وہ ملاقاتیں ہیں. ابھی رسمی ملاقاتیں شروع نہیں کی ہیں، وہ ہوں گی ابھی. اس سے پہلے کی یہ ملاقاتیں، اسی میں ہمیں بڑا اچھا انٹرسٹ نظر آ رہا ہے. ہمارا ریگولیٹرز کے ساتھ وہاں پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ٹیکنیکل ٹاکس ہو رہی ہیں. بہت بہت شکریہ. خرم شہزاد مشیر ہیں برائے وزیر خزانہ، اور آبویسلی یہ تمام وہ جو میجرز ہیں ان کی نشاندہی کر رہے تھے. لیکن اب دیکھنا ہوگا آہستہ آہستہ، جس طرح بات کر رہے تھے کہ یہ پہلا قدم رکھا گیا ہے، اب آہستہ آہستہ اس کے نتائج بھی ملنے شروع ہوں گے. لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی اکانومی نے بہت بہتر پرفارم کیا ہے اور آنے والے وقت میں یہ نتائج مزید بہتری کی طرف جائیں گے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.